हेलो बंधुসকল मैं आज आपनालोকক देखुवाम लेसेरा जोंतो आमी डांगबडी बुली कওঁ मैं कइछु अलप कइछु किन्तु मैं एनेके बस्तात भराय कइछु माटी दी माने गोबर तो यात मैं जेतु देखिछु एजुबा गছত कम से कम 7 केजी 8 केजी हेनेके दिए तो याक यदि आमी बहल भित्तित करूँ तो एकठा माटित कम से कम 200 मान पुली लगाई दिब পৰা যাব গতিকে আপোনালোকে নিজে হিসাব কৰি চাওক এতিয়া মই অলপ বিকিছো কেজি 50 মান 50 60 হেনেকে হোলসেল ৰেটত 50 যায় গবা তো আপোনালোকে নিজে হিসাবটো কৰি চাওক যদি 50 কে মই 100 কেজি দিব পাৰো হেবলে গুটা গুটি 50,000 আহি গল তো ইয়াক বহল ভিত্তিত কইলে ভাল এটা উপাৰ্জন হয় গতিকে মই কৰা কিছুমান দেখাইছো আপোনালোকে নিজে চাই গম পাব।